अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महानाम स्वामिनीते नमामि हे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। गुरु कृपा हि केवलम, गुरु कृपा हि केवलम, गुरु कृपा हि केवलम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्रीमद् भगवते श्रीगीताय नमो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो माधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवते श्रीगीताय नमो। श्रीगीताय नमो। श्रीगीताय नमो। श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय विज्ञान ও যোগ শ্লোক সংখ্যা 2। জ্ঞানমেতে অহম সাবিজ্ঞানম ইদম বক্সামি অশেষতঃ येद ज्ञाता नैह भूयः अन्नाद জ্ঞাতব্যম অবশিষ্যতে। অনুবাদ, আমি এখন তোমাকে বিজ্ঞান সম্বন্ধিত এই জ্ঞানের কথা সম্পূর্ণরূপে বলবো, যা জানা হলে এই জগতে আর কিছুই জানবার বাকি থাকে না। তাৎপর্য: পূর্ণ জ্ঞান বলতে প্রপঞ্চময় জগৎ, এর পশ্চাতে চেতন ও উভয়ের উৎস সম্পর্কিত জ্ঞানকে বোঝায়। এটি হচ্ছে অপ্রাকৃত জ্ঞান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন, তার কারণ হচ্ছে অর্জুন ছিলেন তার অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সখা। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান সেই কথা ব্যাখ্যা করেছেন এবং এখানেও তিনি প্রতিপন্ন করেছেন যে ভগবানের ভক্তই কেবল গুরু পরম্পরা ধারায় সাক্ষাৎ ভগবানের কাছ থেকে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারেন। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्रीमद् भगवते श्रीगीताय नमः। गंगा गीता च सावित्री सीता सत्ता पतिव्रता ब्रह्मावलीर्ब्रह्मविद्या त्रिसन्ध्या मुक्तिगेहिनी अर्धमात्रा चितानन्दा भवग्निभ्रान्तिनाशिनी वेदत्रयी परनन्दा तत्त्व